हे गाइस, वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कस करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 6 यूनिट 3 लॉन्ग क्वेश्चन। प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन होची प्रथम विश्वयुद्धर कारण गुड़िक वर्णना कर। डिस्कस सेभेराल कजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उत्तर आम लिखा प्रथम विश्वयुद्ध एक आकस्मिक घटना नथिला कि यह कौन से एक गोटे कारणरू यह संघटित हो नथिला। यार मूल थिला अंतर्जातीय क्षेत्र में दीर्घ 92 वर्षर घटना प्रवाह एवं सेगुड़िक निम्न प्रदान करागला। प्रथम कारण कौन थिला ना अंतर्जातीय क्षेत्र में अराजकता। प्रथम विश्वयुद्ध पूर्व अंतर्जातीय क्षेत्र में अराजकता राजूती करुथिला। साधारणतः आईन और श्रृंखला रक्षा करने अनुष्ठान नथिला और अराजकता सृष्टि होथिबारु अराजकतार सृष्टि होइतिबार देखा जाइए। प्रथम विश्वयुद्ध पूर्व यूरोपर अवस्था ठीक ताही थिला। देश देश मध्य सुसंपर्क स्थापन उत्तम बुझामणा रक्षा करिबार कौनसी अनुष्ठान नथिला। फल जो देश में जहाँ चाहिए ता कला। एपरी परिणति बा तार परिणति देश देश मध्य घृणा अविश्वास वातावरण सृष्टि प्रथम विश्वयुद्धर कारण होता। द्वितीय कारण होची उग्र जातीयतावाद। प्रथम विश्वयुद्ध संघटित होबार 50 वर्ष पूर्व पृथ्वीर विभिन्न देश में जातीयतावाद एक उग्र रूप धारण करथिला। केतेक देशर लोक मनरे धारणा सृष्टि होइतिला जे सेमाने सबु देशर लोक मानकु अपेक्षा उत्कृष्ट अधिक शक्तिशाली एवं जेकोसी देश को जय करिबार अधिकार सेमानकर अछि। भूल बा ठीक मो देश महान या थिला उग्र जातीयतावादीर ध्वनि। फल निज देश प्रति सेमानकर आनुगत्य श्रद्धा जन्मितिबा स्थले अन्य देश प्रति घृणा विद्वेष भाव सृष्टि होइथिला। तृतीय कारण होची सामरिक प्रतियोगिता। उग्र जातीयतावाद निशारे उन्नत होई विभिन्न जाति निज देश को किपरि अधिक शक्तिशाली करेंगे से दिगरे सेमाने मनोनिवेश करथिले। फल सेमाने सामरिक प्रतियोगिता जनहितकर उन्नयन योजना दिगरे अर्थ व्यय न करी निज देशर पदातिक सैन्यबाहिनी को दृढ़ करने दिगरे अधिक व्यय करागला। बाध्यतामूलक भावे मध्य समस्त सामरिक शिक्षा दिगला। ए दिगरे अग्रणी थिले जर्मनी। अल्प केते वर्ष मध्य जर्मनी रे थिबा दुर्बल नौसेना समग्र विश्व में ख्याति अर्जन करिथिबा इंग्लैंड सुदृढ़ नौसेना सह समकक्ष हो पारे। अपरपेक्षे जर्मनी एपरी पदक्षेप को प्रतिहत करने इंग्लैंड मध्य निजर सैन्यबाहिनी को सुदृढ़ करने दिगरे तत्पर हो पड़े। यही दुई देश व्यतीत अन्य देश अनावधिक निज निजर सामरिक प्रतियोगिता एक युद्धर परिवेश सृष्टि करते। तेणु यह प्रतियोगिता प्रथम विश्वयुद्ध अवसंभाव्य हो पड़ा। 4 नंबर पॉइंट वाणिज्यिक शत्रुता। वाणिज्यिक शत्रुता मध्य थिला प्रथम विश्वयुद्धर अन्यतम कारण। केतोटी उन्नत देश में शिल्प अभूतपूर्ण विकास होगा द्वारा सेमाने विश्वर विभिन्न प्रांतर अवस्थापित बजार को अधिकार करने चाहिए। 1870 ख्रीष्टाब्द यूरोपर केतोटी देश निज निजर उत्पादित द्रव्य गुड़िक विक्रय करने अधिकरू अधिक बजार करने आशायी होते। फल से मध्य संघर्षर अनिवार्य हो पड़ा। तन्मध्यरु अग्रभाग थिले जर्मनी निजर वैज्ञानिक जंत्री मानू नियुक्ति कर बहु परिमाण द्रव्य उत्पादन करने फल समग्र विश्व में तार द्रव्यर भरपूर होगला। या देखि इंग्लैंड देशवासी मन में आशंका सृष्टि है जे कालक्रमे से पचरे पकई जर्मनी निकट भविष्य में विश्वर वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान ग्रहण कर। तेणु हेणु वाणिज्यिक प्रतियोगिता शेष में इंग्लैंड जर्मनी समेत अन्य देश मध्य शत्रुता सृष्टि कर प्रथम विश्वयुद्ध पर मंच प्रस्तुत करथिला। पंचम कारण उपनिवेश वृद्धि विभिन्न देश मध्य प्रतिद्वंदिता। इतिमध्य यूरोपीय देश शासन मुख्यों हृदय एक नूतन चिंताधारा सृष्टि है। से चिंताधाराटी थिला गोटे देशर प्रतिष्ठा पराकाष्ठा विवेचित हेब यूरोपीय बाहर से देश केते अंचल अधिकार कर पारिछि मात्र यूरोपर तार केते अंचल रही तापर नुहे। यह मापकाठी अनुसार जर्मनी देखाइला जे तार दुई प्रतिद्वंदी इंग्लैंड और फ्रांस उपनिवेश तुलन में तार उपनिवेश अति नगण्य। ए दिगरे इंग्लैंड और फ्रांसर व्यापक स्थान अधिकार करिथिबा स्थले जर्मनी मात्र शृगालटिया हो पड़ रहा बा पड़ी रही। केवल सेतिकी नुहे इंग्लैंड और फ्रांस तार उपनिवेश गुड़िकर संख्या यथेष्ट नुहे बोली उपलब्धि कर से दिगरे सेमाने अधिक
ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏଥିସହିତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ଏହା ଜର୍ମାନୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ କୌଣସି ମତେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ସଂଘର୍ଷର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଷଷ୍ଠ କାରଣ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତ୍ରିଶକ୍ତି ଓ ତ୍ରିମୈତ୍ରୀ। ତ୍ରିଶକ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଓ ତ୍ରିମୈତ୍ରୀ। ତ୍ରିଶକ୍ତି ଚୁକ୍ତି। ତ୍ରିଶକ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବା ଟ୍ରିପଲ ଆଲାଏନ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ବିସ୍ମାର୍କ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜର୍ମାନୀ ନେଇଯାଇଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଲସେସ୍ ଲରେନ୍ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିପାରେ। ଉକ୍ତ ମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ମାର୍କ 1879 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ମିଶି ଏକ ଦ୍ୱିଶକ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବା ଡୁଆଲ ଆଲାଏନ୍ସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ୱିଶକ୍ତି ସହିତ 1882 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଏହା ତ୍ରିଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସଭ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲେ ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ତ୍ରିଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜର୍ମାନୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅବକ୍ଷୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ 1892 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରୁଷିଆ ସହିତ ମିଶି ଏକ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଗଠନ କଲା। 1907 ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଏକ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବା ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହାର ସଭ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହିପରି ୟୁରୋପ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦୁଇଟି ମେଣ୍ଟ ବିଭକ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଆଶଙ୍କାରେ ଏକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ୍ରମେ ଉତ୍ତେଜନା ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଏକ ବାରୁଦ ଗାରରେ ରୂପ ନେଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା। ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ସିରୋଜାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଶୁକାରଣ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଶୁକରଣ। ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ହତ୍ୟା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ହତ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଶୁକରଣ। ସେ ଦିନେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବସ୍ନିଆ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ସାରାଜେଭୋକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ନିଶସ୍ତ୍ରରେ ପରିଦର୍ଶନ ଯାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଖୋଲା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସର୍ବିଆ ଜାତିର ଜଣେ ଲୋକ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ବୋଲି ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜର୍ମାନୀର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ 1914 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏକ ଚରମପତ୍ରରେ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ସର୍ବିଆ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁ। ମାତ୍ର ସର୍ବିଆ ଦୋଷର କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲା। ଫଳରେ 1914 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 28 ଦିନ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ୟୁରୋପର ସ୍ତୂପୀକୃତ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଗଦାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରକମ୍ପନ ୟୁରୋପୀୟ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।